एक व्हडलो इशू आसा रिलेटेड टू हेल्थ केअर. एक्चुली आमी लोकांक दाखोवन दिल्लें आसा की जो गोवा मॉडल ऑफ हेल्थ केअर तो कितलो फेल जाल्लो आशिल्लो आनी हो कसो फेल जाला हे डेमॉन्स्ट्रेट करपाक आमी कितलेशेच इन्सिडंट्स हायलायट करता लोकां कडेन की कशें हो हेल्थ केअर सिस्टम जो आसा तो गोंयकारांक फेल जावन तांचो जीव सुद्दां गेल्लो आसा. आणि वन ऑफ द केसीस दॅट वी कीप हायलायटींग, हांवें आतां फाटले म्हाका दिसता 3-4 दिसांनी हे सगळ्या मिडिया इंटरॅक्शनान हे मेन्शन केल्लें आसा. नोव्हेंबरान मयड्या गांवान एक 17 वर्साचो भुरगो सार्थक च्यारी ताका एक सोरोप चाबलो. ही हॅड अ स्नेक बायट इन नोव्हेंबर 2025. 17 वर्साचो भुरगो. ताका पयलीं आल्डोना PHCन व्हेलें. थंय ताजेर कितें तरी ट्रिटमेंट केलें. थंय थोडीं वरां गेलीं. थंयच्यान तें ट्रिटमेंट चलना म्हणून ताका म्हापशा सायडीक व्हेलो आसिलो म्हणजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान. थंय ताका थोडो ट्रिटमेंट कितें केलो. थंय तो ट्रिटमेंट जमना म्हणून मागीर ताका लास्टाक परत पणजे सायडीक हाडलो GMC कडेन. पूण थंय पावता बाबडो 17 वर्साचो भुरगो, ही हॅड इज होल फ्युचर अहेड ऑफ हिम. ही लॉस्ट हिज लायफ आनी ताणें आपलो थंयच जीव घालयलो GMCन. सो ताज्या मागीर ह्या विशयाचेर कोणूच काय उलोवंक ना. सगळे विसरून गेले. लोकांक दिसलें बाबा इट इज अ अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट, कितें तरी जालां आसतलें. पूण काल आमी पळयलां, काल म्हळ्यार पयर एक्चुली ही न्यूज आयल्या वर्तमान पेपरांनी की कोणें तरी खंय गोवा गव्हर्मेंटाक स्प्युरियस एंटीवेनम, स्नेक बायट एंटीवेनम गोवा गव्हर्मेंटाक विकलें. म्हणजे लिटरली डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीसान अशा मनशा कडल्यान पदार्थ घेतले वेर ही वॉज नॉट ऑथरायज टू सेल देम. आनी जेन्ना हाजेर कंप्लेन जाली आनी तपास जालो तातूंत कळ्ळें की जे मेडिसीन सुद्दां मेळिल्ले, जे एंटीवेनम सुद्दां आयिल्ले, दॅट वॉज टेम्पर्ड वीथ. ताजे लेबल्स चेंज केल्ले आशिल्ले, ताचे बॅच नंबर, सिरियल नंबर चेंज केल्ले आशिल्ले, ताजे सील सारके नाशिल्ले. सो ऑल दीज इश्यूज वर देर वीथ दीस पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट दॅट वॉज परचेस्ड. सो जशें सांगलें बाब सार्थकाच्या केसीन फुडें कांयच जालें ना. पूण आतां जेन्ना पयर ही न्यूज आयल्या एक प्रश्न निर्माण जाता. जेन्ना ताका आल्दोना PHCन ट्रिटमेंट दिलें, ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान ट्रिटमेंट दिलें, ताका GMCन ट्रिटमेंट दिलें, जाल्यार वॉज एनी ऑफ दीस स्प्युरियस एंटीवेनम यूज फॉर हिम. आनी त्या खातीर काय ताचेर कांयच इफेक्ट जालो ना आनी बाबडो सार्थक च्यारी ताणें आपलो जीव घालोवचो पडलो. पयर कंप्लेंट दिल्ली आसा. तांणी सांगला की हो जो प्रॉडक्ट तुमी आमच्या नांवाचो प्रॉडक्ट घेतला तो आमचो प्रॉडक्ट न्ही. आनी जे सिरियल नंबर, बॅच नंबर सुद्दां दिल्ले आसा ते आमी गोंयाक केन्ना सप्लायच करूंक ना. ते आमी बिहाराक आमची सप्लाय दाखयता. सो हे बिहाराचे सिरियल नंबर हांगा कशे पावले ते आमकांय खबर ना. सो बेस्ड ऑन दीस बेगीन डिरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस आनी FDAन तो सगळो बॅच आतां सीज करून दवरला. ऑलमोस्ट 1080 कितले तरी बाटल्यो आसा ते एंटीवेनमाचे, which had been sent to all the PHCs and the district hospitals and GMC for treatment of patients like Bab Sarthak. आणि मेन गोष्ट म्हळ्यार दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम दॅट Arav Pharma इज इन द न्यूज फॉर द रॉंग रिजन्स. असेंब्लीन सुद्दां ताचें नांव आयिल्लें. एका आमदारान सांगिल्लें की ह्या मनशाक कोट्यांनी रुपयाचे शॉर्ट टेंडर्स मेळटा म्हणून GMC. शॉर्ट टेंडर्स म्हणजे तुमी जाणा विदाउट टेंडर्स अमक्या लिमिटा सकयल ताका डायरेक्ट ताका ते दिल्ले वता. सो कोट्यांनी हाका शॉर्ट टेंडर्स दिल्ले आसा आनी ताज्यो रेटी खंय ऑलमोस्ट 10 times द एक्चुअल रेट्स आसा. सो हो मनीस कोण इतलो पॉवरफूल जो आसा, जो अशे टेंडर्स घेवंक शकता, जो इतली रेट चार्ज करूंक शकता आनी असेंब्लीन ताजें नांव येवन सुद्दां ताजेर कांयच एक्शन जायना. सो दॅट इज द रियल क्वेश्चन हियर. आनी हांव आज सांगूंक आयला हांगा की दीस पर्सन इज कनेक्टेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी. सो असले आज नवे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. तर त्या खातीर इमिजिएट एक्शन नीड्स टू बी टेकन. त्या भायर प्रॉपर सप्लाय ऑफ द एंटीवेनम नीड्स टू बी रिस्टोर्ड in all the hospitals. This is not a thing to be determined. The crime has been committed. जसे सांगले सेक्शन 27 प्रमाणे the crime has already been committed, attracting 10 years to rigorous imprisonment. तुवें फक्त वखदाच्या पॅकेजींग सुद्दां तुवें ऑल्टर केलें, ताजें कितें सिरियल नंबर किंवा आयडेंटिफिकेशन सुद्दां ऑल्टर केलें आनी तूं जर तो मेडिसीन विकपाक ऑथरायज ना आनी तुवें विकलें. These are all crimes that have already been committed and it is in a complaint in the police station. The voice for Koi.